Uyo wahalira uyo chugahalira hindi video hiyo ngolaga mugwata gira hifate bomenge na nyena sukume bya bugingo hindi video hiyo na gwata kandi giro lole abinyu bali kabolo mutamenanga bangweti kweli kerna amenye byagenderera nitishibihera ngweti ngasukume bya bugingo byaze nebyo bitali bya bugingo nanga bandu yabo bati bagahunga akera basoka bali kichanga boneni kaya kikimka kolizimiro nabantu batibula bani abasoda batakwa basoda bahuluka elugulu ko bati bavize bashibika kandi mururimbi balanzeri bagasaka babo mururimbi libatasaka babo mururimbi tutayishira bagamiyije no munda tutamenya libatagaike no munda mukimuka tutayiji kokoko byatuma mtama nasukuma yagoma video tali bugingo yazene byo mwira obibike mwito na mawazo uyo wahalira uyo chugahalira hindi video hiyo ngolaga mugwata gira hifate bomenge na nyena sukume bya bugingo hindi video hiyo na gwata kandi giro lole abinyu bali kabolo mutamenanga bangweti kweli kerna amenye byagenderera nitishibihera ngweti ngasukume bya bugingo byaze nebyo bitali bya bugingo nanga bandu yabo bati bagahunga akera basoka bali kichanga boneni kaya kikimka kolizimiro nabantu batibula bani abasoda batakwa basoda bahuluka elugulu ko bati bavize bashibika kandi mururimbi balanzeri bagasaka babo mururimbi libatasaka babo mururimbi tutayishira bagamiyije no munda tutamenya libatagaike no munda mukimuka tutayiji kokoko byatuma mtama nasukuma yagoma video tali bugingo yazene byo mwira obibike mwito na mawazo. C'est l'effet ya FARDC. Tuachana c'est l'effet ya FARDC. RN5 plein de la Ruzizi. Wale viongozi ambao wamepewa uongozi wa kuongoza wafanye kazi. Wafanye kazi. Sababu hapa tutatoka leo hapa. Tunahitaji raforo kuya hapa kama kikuya tunaanzana hapa Mkajembo. Kwa hiyo tuko hapa kabisa tunachunga msaada ikuye sasa hivi maraforo zifike hapa. Tuko watu wengi. Tuko watu wengi. Hapa tunatega kabisa Ruhacha yote wenyewe wanajua Ruhacha. Wanajua. Ha? Wanajua. Antuka hapa tuko tunahitaji kabisa zile forces za wazalendo ambazo zinahitaji walipewa maakse watumane vikosi wapande watoke mwingine wakwe tufungie hapa. Adui hana nguvu. Atuka hapa tunasubiri. Hapa wenyewe. Adui hana nguvu kabisa. Najua haina kusema ya kwamba ni politiki. Tuko hapa Kigurwe kabisa asubuhi ya leo. Kwetu tulilala. Najua wanajua Kigurwe wanaona kanisa ya Katolika Mararo ya Mangombe. Manake hapo njoo kwenye tuko. Hatutatoka hapa mpaka vikuwe vitakuwa loze vishambuke. Muyije. Uji kwa mzalendo ukapangwa mwakse ye plan RN5 hano kuno twazunguluka kera kiamate twabasika kera mkatikati RN5 ukahawa kiongozi mohe ashulike yahogo ni tuliri hano hapana bile masesele fe mguti mugachunga twetwa lahira hivyo kandi iri kufa tufwe ituli babiri tugashulika izibo nijikumga sambaza na audio nukusambaza gisi handu hoshi basambaze mubayereke kutwe tuli handu twe tugachunga msaada naho wewe twakapangiro RN5 bwanze kupiga kwa sababu kia tuanze kupiga bushigi mgoroba RN5 tashaganya kiongozi kahabo mu RN5 tatamshaganya yatulekera twe mwanaho tutamenya biribiki bino bitakiribita ko tako fulani abo chagalwa munamulekere yengwa nanga biribita byangisi mundu ko to bageni tera mwanzo kushulika namwe mwanzo kukangaza kokoko kabisa tuliyaha tukachunga